그랜드 캐니언 방문하기 가장 좋은 계절은 언제인가요? ¿Cuál es la mejor época del año para visitar el Gran Cañón? 봄에 그랜드 캐니언을 가면 날씨가 온화해서 좋다고 들었어요. He oído que si vas al Gran Cañón en primavera, el clima es templado y agradable. 여름에는 너무 덥지 않을까요? 그늘이 부족할 것 같아요. ¿No hará demasiado calor en verano? Creo que faltará sombra. 가을의 단풍과 함께 그랜드 캐니언을 보는 것은 정말 멋질 거예요. Sería maravilloso ver el Gran Cañón con el follaje otoñal. 겨울에는 눈 덮인 그랜드 캐니언도 아름답겠지만 추위에 대비해야겠죠? En invierno, el Gran Cañón cubierto de nieve también sería hermoso, pero deberías prepararte para el frío. 사람들이 가장 많이 찾는 시기는 언제인가요? 너무 혼잡하면 싫어요? ¿Cuándo es la temporada más concurrida? No me gusta cuando está demasiado lleno. 그랜드 캐니언의 각 계절별 특징이 궁금해요. Me gustaría saber las características de cada estación en el Gran Cañón. 특별히 추천하는 방문월이 있나요? ¿Hay algún mes de visita que recomiende especialmente? 해발 고도를 고려해서 옷을 챙겨야 할 것 같아요. Creo que deberías empacar ropa teniendo en cuenta la altitud. 사진 찍기 좋은 시간대는 언제일까요? ¿Cuál es el mejor momento para tomar fotos? 별 관측하기 가장 좋은 계절은 무엇인가요? ¿Cuál es la mejor estación para observar las estrellas? 그랜드 캐니언 내에서 하이킹하기 좋은 계절은 언제인가요? ¿Cuál es la mejor época del año para hacer senderismo en el Gran Cañón? 강수량이 적고 건조한 시기를 알려주세요. Por favor, infórmame sobre los periodos de baja precipitación y sequía. 가이드 투어는 각 계절에 따라 다른 코스를 운영하나요? ¿El tour guiado opera diferentes rutas dependiendo de la estación? 숙소 예약은 미리 해야 할까요? 특히 성수기에는 ¿Debería reservar el alojamiento con antelación? ¿Especialmente en temporada alta? 그랜드 캐니언 주변에 야생동물을 보기 좋은 계절이 있나요? ¿Hay alguna época del año en la que sea mejor ver la fauna silvestre alrededor del Gran Cañón? 일몰 감상하기 가장 아름다운 시기는 언제인가요? ¿Cuál es la mejor época para disfrutar de la puesta de sol? 계절별로 그랜드 캐니언의 색깔이 달라진다고 하던데 사실인가요? ¿Es cierto que el color del Gran Cañón cambia según la estación? 특별한 축제나 행사가 열리는 계절이 있나요? ¿Hay alguna temporada en la que se celebren festivales o eventos especiales? 그랜드 캐니언의 기온 변화가 심하다고 들었는데 대비해야 할 점이 있을까요? He oído que las temperaturas en el Gran Cañón varían mucho. ¿Hay algo para lo que deba prepararme? 여행 계획 세우는데 도움이 될 만한 정보가 있다면 알려주세요. Si tienes alguna información que pueda ayudarme a planificar mi viaje, por favor házmelo saber. 그랜드 캐니언을 방문하기에 가장 로맨틱한 계절은 무엇일까요? ¿Cuál es la temporada más romántica para visitar el Gran Cañón? 혹시 그랜드 캐니언에 숨겨진 명소가 계절별로 다르게 보이나요? Por casualidad, ¿las atracciones ocultas del Gran Cañón se ven diferentes según la estación? 그랜드 캐니언의 마더 포인트 외에 숨겨진 전망대가 궁금해요.
Me pregunto si hay miradores ocultos además de Mather Point en el Gran Cañón. 아는 사람만 아는 그랜드 캐니언 절경을 보고 싶어요. Quiero ver las impresionantes vistas del Gran Cañón que solo conocen unos pocos. 마터 포인트 말고 좀 더 조용한 곳이 있을까요? Además del Punto Mater, ¿hay algún lugar más tranquilo? 사람들이 잘 모르는 멋진 장소 추천 부탁드려요. Por favor, recomiéndame lugares increíbles que la gente no conozca mucho. 그랜드 캐니언에서 특별한 풍경을 즐길 수 있는 곳은 어디인가요? ¿Dónde puedo disfrutar de paisajes especiales en el Gran Cañón? 혼자만의 시간을 보내기 좋은 전망대는 어디일까요? ¿Dónde hay buenas terrazas para pasar tiempo a solas? 사진작가들이 선호하는 숨겨진 명소는 있나요? ¿Hay algún lugar escondido que los fotógrafos prefieran? 마터 포인트보다 덜 붐비는 곳으로 안내해 주세요. Por favor, lléveme a un lugar menos concurrido que Mather Point. 그랜드 캐니언의 다른 얼굴을 보고 싶어요. Quiero ver otra cara del Gran Cañón. 현지인만 아는 그랜드 캐니언의 보석 같은 장소를 알려주세요. Dime esos lugares como joyas del Gran Cañón que solo los lugareños conocen. 특별히 기억에 남는 전망대가 있다면 추천해 주세요. ¿Podrías recomendarme algún mirador especialmente memorable? 마터 포인트 외에 일몰 감상하기 좋은 곳이 있을까요? Además del Punto Mater, ¿hay algún otro lugar bueno para ver la puesta de sol? 그랜드 캐니언에 숨겨진 아름다움을 발견하고 싶어요. Me gustaría descubrir la belleza oculta del Gran Cañón. 조금만 걸어가면 멋진 풍경을 볼 수 있는 곳은 어디인가요? ¿Dónde puedo ir para ver un paisaje maravilloso si camino solo un poco? 그랜드 캐니언에서 잊지 못할 추억을 만들고 싶은데요. 좋은 장소가 있을까요? Me gustaría crear recuerdos inolvidables en el Gran Cañón. ¿Hay algún buen lugar? 마터 포인트 말고 다른 곳에서 그랜드 캐니언의 웅장함을 느껴보고 싶어요. Me gustaría experimentar la grandeza del Gran Cañón en otro lugar que no sea Mather Point. 숨겨진 전망대에서 여유롭게 시간을 보내고 싶습니다. Me gustaría pasar un rato relajado en el mirador escondido. 그랜드 캐니언의 자연을 만끽할 수 있는 특별한 장소는 어디인가요? ¿Dónde está el lugar especial donde puedo disfrutar de la naturaleza del Gran Cañón? 아름다운 풍경을 배경으로 사진 찍기 좋은 곳은 어디일까요? ¿Dónde hay buenos lugares para tomar fotos con un hermoso paisaje de fondo? 마터 포인트 외에 별을 보기 좋은 조용한 전망대가 있을까요? ¿Hay algún mirador tranquilo con buenas vistas a las estrellas además del Punto Mater? 그랜드 캐니언에 숨겨진 보석 같은 곳들을 알고 싶어요. Me gustaría saber sobre los lugares ocultos y como joyas del Gran Cañón. 특별한 경험을 할 수 있는 그랜드 캐니언의 명소는 어디인가요? ¿Cuáles son los lugares de interés del Gran Cañón donde se pueden tener experiencias especiales? 조금만 벗어나면 색다른 풍경이 펼쳐지는 곳은 없을까요? ¿No hay algún lugar donde se despliegue un paisaje diferente si te sales un poco? 남쪽 림의 초보자용 하이킹 코스에 대해 궁금해요. Me gustaría saber sobre la ruta de senderismo para principiantes en el borde sur. 그랜드 캐니언 남쪽 림은 정말 아름다운 곳이죠.
El borde sur del Gran Cañón es un lugar realmente hermoso, ¿verdad? 가벼운 산책을 즐길 수 있는 길도 있나요? ¿Hay algún sendero donde pueda dar un paseo ligero? 혹시 짧고 쉬운 트레일 추천해 주실 수 있을까요? ¿Podrías recomendarme alguna ruta de senderismo corta y fácil? 아이와 함께 걸어도 괜찮은 코스가 있을까요? ¿Hay alguna ruta que sea adecuada para caminar con un niño? 남쪽 림의 경치는 숨막힐 정도로 멋지다고 들었어요. He oído que el paisaje del sur de Rim es increíblemente hermoso. 이 지역 하이킹 시 주의해야 할 점이 있을까요? ¿Hay algo que deba tener en cuenta al hacer senderismo en esta área? 물과 간식을 충분히 챙겨야겠죠? ¿Debería llevar suficiente agua y refrigerios? 햇볕이 강렬하니 모자나 선글라스도 필요하겠네요. El sol es fuerte, así que también necesitarás un sombrero o gafas de sol. 사진 찍기 좋은 장소가 어디인지 알고 싶어요. Me gustaría saber dónde hay buenos lugares para tomar fotos. 그랜드 캐니언의 역사에 대해 조금 알려주세요. Por favor, cuéntame un poco sobre la historia del Gran Cañón. 남쪽 림 주변에는 어떤 편의시설이 있나요? ¿Qué comodidades hay alrededor del borde sur? 하이킹 코스 난이도를 표시해주는 안내도가 있을까요? ¿Hay un mapa que indique el nivel de dificultad de las rutas de senderismo? 가이드 투어는 없을까요? 참여하고 싶은 마음이 있어요. ¿No hay tours guiados? Me gustaría participar. 특별히 기억해야 할 안전수칙이 있다면 말씀해 주세요. Si hay alguna regla de seguridad que deba recordar en particular, por favor dígame. 그랜드 캐니언 국립공원 웹사이트에서 더 많은 정보를 얻을 수 있나요? ¿Puedo obtener más información en el sitio web del Parque Nacional Gran Cañón? 남쪽 림의 일몰은 얼마나 아름다운가요? ¿Qué tan hermoso es el atardecer en el borde sur? 이곳의 독특한 지형에 대해 설명해 주시겠어요? ¿Podría describir la geografía única de este lugar? 주변 식물과 동물들을 관찰할 수 있는 곳도 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda observar plantas y animales? 그랜드 캐니언 방문객들에게 인기 있는 다른 명소는 어디인가요? ¿Cuáles son otras atracciones populares para los visitantes del Gran Cañón? 남쪽 림에서 하이킹 후 휴식을 취할 만한 장소가 필요해요. Necesito un lugar para descansar después de hacer senderismo en el sur de Rim. 혹시 추천하는 현지 음식점이 있나요? ¿Tienes alguna recomendación de restaurantes locales? 이곳의 날씨 변화가 심하다고 들었는데 대비해야 할까요? He oído que el clima aquí cambia mucho. ¿Debería prepararme? 그랜드 캐니언의 림투림 하이킹은 정말 힘든 도전이라고 들었어요. He oído que la caminata de borde a borde en el Gran Cañón es un desafío realmente difícil. 과연 얼마나 어려운 코스일까요? ¿Qué tan difícil será el curso? 림투림 하이킹을 완주하는데 보통 얼마나 시간이 걸리는지 궁금합니다. Me gustaría saber cuánto tiempo se tarda normalmente en completar la caminata Rim to Rim. 경험 많은 등반가들에게도 쉽지 않은 여정인가요? ¿Es un viaje difícil incluso para escaladores experimentados?
그랜드 캐니언의 림투림 하이킹은 체력적으로 어떤 준비가 필요할까요? ¿Qué tipo de preparación física se necesita para la caminata Rim to Rim en el Gran Cañón? 물과 식량 관리가 중요한 부분일 것 같은데요. 맞나요? ¿No cree que la gestión del agua y los alimentos es una parte importante? 고도가 높아서 고산병 위험도 있을까요? ¿Hay riesgo de mal de altura debido a la gran altitud? 혹시 헬리콥터로 구조 요청하는 경우도 있나요? ¿Hay alguna posibilidad de solicitar rescate por helicóptero? 날씨 변화에 대비해야 할 텐데 어떤 점을 주의해야 할까요? ¿Deberíamos prepararnos para los cambios climáticos? ¿Qué debemos tener en cuenta? 림투림 하이킹에서 가장 힘든 구간은 어디인가요? ¿Cuál es la sección más difícil de la caminata Rim to Rim? 그랜드 캐니언의 아름다움을 만끽하며 하이킹할 수 있을까요? ¿Puedo disfrutar de una caminata admirando la belleza del Gran Cañón? 숙련되지 않은 등반가에게는 위험한 코스일까요? ¿Es una ruta peligrosa para los escaladores sin experiencia? 적절한 장비 없이는 림투림 하이킹을 시도하면 안 될 것 같아요. Creo que no deberías intentar hacer senderismo de borde a borde sin el equipo adecuado. 안전하게 하이킹하기 위한 필수적인 조언이 있다면 알려주세요. Si tuviera que dar consejos esenciales para hacer senderismo de forma segura, ¿cuáles serían? 그랜드 캐니언의 림투림 하이킹은 평생 기억에 남을 경험일까요? ¿Una caminata de borde a borde en el Gran Cañón sería una experiencia inolvidable? 가이드 없이 혼자서 림투림 하이킹하는 것은 얼마나 위험할까요? ¿Qué tan peligroso es hacer senderismo de punta a punta en Rim to Rim sin guía? 만약 체력이 부족하다면 중간에 포기해도 괜찮을까요? Si te falta resistencia física, está bien si te rindes a la mitad. 림투림 하이킹 전에 꼭 알아둬야 할 정보가 있을까요? ¿Hay alguna información que debas saber antes de hacer senderismo en Lim to Lim? 그랜드 캐니언의 림투림 하이킹은 정말 특별한 경험이라고 생각해요. Creo que hacer senderismo de borde a borde en el Gran Cañón es una experiencia realmente especial. 혹시 림투림 하이킹을 위한 최적기는 언제인가요? ¿Cuál es la mejor época para hacer senderismo en Rim to Rim? 그 코스를 완주하려면 어떤 정신적인 준비도 필요한가요? ¿Se necesita alguna preparación mental para completar ese curso? 그랜드 캐니언의 웅장함을 느끼며 하이킹하는 것은 상상만으로도 설레네요. Hacer senderismo sintiendo la grandeza del Gran Cañón es emocionante solo de imaginarlo. 림투림 하이킹 후유증에 대한 대비도 필요할까요? ¿También necesito prepararme para las secuelas de la caminata Rim to Rim? 그랜드 캐니언 헬리콥터 투어 비용이 궁금해요. Me gustaría saber el costo del tour en helicóptero por el Gran Cañón. 혹시 그랜드 캐니언 상공을 비행하는 투어가 있나요? ¿Hay algún tour que sobrevuele el Gran Cañón? 헬리콥터 투어 가격대가 대략 어느 정도인지 알 수 있을까요? ¿Podría decirme cuál es el rango de precios aproximado para un tour en helicóptero? 그랜드 캐니언의 아름다움을 하늘에서 감상하고 싶은데 가능한가요? ¿Es posible admirar la belleza del Gran Cañón desde el cielo? 투어 예약은 어떻게 해야 하나요? 헬리콥터 투어 관련해서요. ¿Cómo hago una reserva para un tour? En relación con el tour en helicóptero.
헬리콥터 투어를 통해 그랜드 캐니언의 숨겨진 명소를 볼 수 있나요? ¿Puedo ver lugares ocultos del Gran Cañón a través de un tour en helicóptero? 그랜드 캐니언 헬리콥터 투어는 안전한가요? ¿Es seguro el tour en helicóptero del Gran Cañón? 특별히 추천하는 헬리콥터 투어 코스가 있다면 알려주세요. ¿Podría decirme si tiene algún recorrido en helicóptero que recomiende especialmente? 투어 시간은 얼마나 걸리나요? 헬리콥터 투어 말이죠. ¿Cuánto dura el tour? ¿El tour en helicóptero? 헬리콥터 투어를 예약하기 전에 알아두어야 할 사항이 있나요? ¿Hay algo que debas saber antes de reservar un tour en helicóptero? 그랜드 캐니언의 일몰을 헬리콥터에서 감상하는 투어가 있을까요? ¿Hay algún tour para ver la puesta de sol en el Gran Cañón desde un helicóptero? 헬리콥터 투어 중 사진 촬영은 가능한가요? ¿Es posible tomar fotos durante el tour en helicóptero? 투어에 포함되는 서비스는 무엇인가요? 헬리콥터 투어에 대해서요. ¿Qué servicios están incluidos en el tour? Refiriéndome al tour en helicóptero. 만약 날씨 때문에 헬리콥터 투어가 취소되면 어떻게 되나요? ¿Qué sucede si el tour en helicóptero se cancela debido al clima? 그랜드 캐니언 헬리콥터 투어를 이용한 사람들의 후기를 볼 수 있을까요? ¿Podría ver las reseñas de personas que hicieron un tour en helicóptero por el Gran Cañón? 가족과 함께 헬리콥터 투어를 즐기기에 적합할까요? ¿Sería adecuado para disfrutar de un tour en helicóptero con la familia? 어린이도 헬리콥터 투어에 참여할 수 있나요? 나이 제한이 있는지 궁금합니다. ¿Pueden los niños participar en el tour en helicóptero? Me pregunto si hay un límite de edad. 그랜드 캐니언 헬리콥터 투어 예약 시 특별 할인 혜택이 있나요? ¿Hay descuentos especiales al reservar un tour en helicóptero por el Gran Cañón? 투어 가이드가 한국어를 할 줄 아는 사람이 있을까요? ¿Hay alguien en el grupo de turistas que hable coreano? 헬리콥터 투어 외에 다른 방법으로 그랜드 캐니언을 즐길 수 있는 방법도 알려주세요. Por favor, dígame otras formas de disfrutar del Gran Cañón además del tour en helicóptero. 그랜드 캐니언의 지형을 헬리콥터에서 더 잘 볼 수 있나요? ¿Se puede ver mejor el paisaje del Gran Cañón desde un helicóptero? 헬리콥터 투어를 통해 그랜드 캐니언의 역사에 대해 배울 수 있을까요? ¿Puedo aprender sobre la historia del Gran Cañón a través de un tour en helicóptero? 혹시 헬리콥터 투어 예약이 마감될 가능성이 있나요? ¿Existe la posibilidad de que las reservas para el tour en helicóptero se cierren? 그랜드 캐니언에서 만날 수 있는 야생동물에 대해 궁금하신가요? ¿Te preguntas qué animales salvajes puedes encontrar en el Gran Cañón? 콘도르를 보는 것은 정말 행운일 거예요. Será realmente una suerte ver un cóndor. 사막 여우는 주로 해질녘에 활동합니다. El zorro del desierto es principalmente activo al atardecer. 다람쥐들은 그늘진 곳에서 자주 볼 수 있어요. Las ardillas se pueden ver a menudo en lugares sombreados. 뱀 종류에 주의해야 해요. 특히 바위 근처에요. Ten cuidado con las serpientes, especialmente cerca de las rocas. 그랜드 캐니언에는 다양한 종류의 새들이 살고 있습니다. Hay muchas especies de aves que viven en el Gran Cañón.
절대 야생동물을 먹이 주지 마세요. Nunca alimentes a los animales salvajes. 사냥은 절벽을 잘 타는 동물입니다. La cabra montesa es un animal que escala acantilados con facilidad. 사막 코요테 소리를 밤에 들을 수도 있어요. A veces se pueden oír los sonidos de los coyotes del desierto por la noche. 독수리는 하늘 높이 날아다니며 사냥합니다. El águila vuela alto en el cielo y caza. 그랜드 캐니언의 생태계는 매우 섬세합니다. El ecosistema del Gran Cañón es muy delicado. 야생동물을 멀리서 관찰하는 것이 안전합니다. Es seguro observar a los animales salvajes desde la distancia. 바위쥐는 작은 설치류 중 하나입니다. La marmota es uno de los pequeños roedores. 그랜드 캐니언에는 희귀한 나비도 살고 있어요. En el Gran Cañón también viven mariposas raras. 밤에 활동하는 동물들도 많으니 조심하세요. Ten cuidado porque también hay muchos animales que están activos por la noche. 사막 거북이는 건조한 환경에 잘 적응했습니다. La tortuga del desierto se ha adaptado bien a los ambientes secos. 그랜드 캐니언의 동물을 사진으로 남기는 것은 좋은 추억이 될 거예요. Dejar un registro fotográfico de los animales del Gran Cañón será un buen recuerdo. 다양한 종류의 도마뱀을 발견할 수 있을 겁니다. Podrás encontrar varios tipos de lagartos. 늑대는 드물게 나타나지만 존재합니다. El lobo aparece raramente, pero existe. 그랜드 캐니언 국립공원 관리소에서 동물 정보를 얻을 수 있습니다. Puede obtener información sobre animales en el centro de visitantes del Parque Nacional Gran Cañón. 야생 동물의 흔적, 발자국 등도 찾아보세요. Busca rastros de animales salvajes como huellas. 그랜드 캐니언의 동물들은 생존을 위해 끊임없이 노력합니다. Los animales del Gran Cañón se esfuerzan constantemente por sobrevivir. 이 지역은 멸종위기 동물들의 중요한 서식지입니다. Esta área es un hábitat importante para las especies animales en peligro de extinción. 그랜드 캐니언 일출사진 명소에 대해 궁금하신가요? ¿Te preguntas sobre los mejores lugares para fotografiar el amanecer en el Gran Cañón? 석양 아래 그랜드 캐니언의 아름다움을 담고 싶으신가 봐요. Parece que quieres capturar la belleza del Gran Cañón al atardecer. 마더 포인트에서 바라보는 해돋이는 정말 장관이라고 들었어요. He oído que el amanecer visto desde Mother Point es realmente espectacular. 야바이 포인트는 석양 촬영으로 유명하다고 하던데 가보셨나요? Dicen que el punto D es famoso por las fotos del atardecer. ¿Lo has visitado? 모몬 포인트에서 일출 사진을 찍으면 색감이 예술이라고 합니다. Dicen que las fotos del amanecer desde Moment Point tienen unos colores artísticos. 그랜드 캐니언 국립공원 내 숨겨진 사진 명소를 알고 싶으신가요? ¿Te gustaría saber sobre lugares ocultos y fotogénicos dentro del Parque Nacional Gran Cañón? 해질녘 림락 전망대는 정말 로맨틱한 분위기일 것 같아요. Creo que el mirador de Lem Rock al atardecer debe ser un ambiente muy romántico. 포보 포인트는 일출과 석양 모두 멋지다고 하던데요. Dicen que el punto de Pobo es hermoso tanto para el amanecer como para el atardecer.
사진작가들이 가장 선호하는 그랜드 캐니언의 위치는 어디인가요? ¿Cuál es la ubicación más preferida del Gran Cañón por los fotógrafos? 그랜드 캐니언에서 최고의 사진을 얻으려면 어떤 팁이 필요할까요? ¿Qué consejos necesito para obtener las mejores fotos en el Gran Cañón? 선라이즈 뷰 포인트는 이름처럼 해돋이를 보기 좋은 곳인가요? ¿Es el punto de vista Sunrise un buen lugar para ver la salida del sol, como sugiere su nombre? 석양 촬영 시 카메라 설정은 어떻게 하는 것이 좋을까요? ¿Cómo debería configurar la cámara al tomar fotos del atardecer? 그랜드 캐니언의 협곡 색깔 변화를 담고 싶어요. Quiero capturar los cambios de color del cañón en el Gran Cañón. 일출 시간 전에 미리 자리를 잡아야 할 것 같아요. Creo que deberíamos asegurarnos de tener un buen lugar antes de la hora del amanecer. 그랜드 캐니언에서 가장 기억에 남는 일몰 사진을 찍어보고 싶네요. Me gustaría tomar la foto más memorable del atardecer en el Gran Cañón. 혹시 그랜드 캐니언에서 드론 촬영이 가능한가요? ¿Es posible grabar con drones en el Gran Cañón? 인생샷을 위한 최고의 그랜드 캐니언 석양 명소를 추천해 주세요. Recomiéndame los mejores lugares del Gran Cañón para tomar fotos increíbles al atardecer. 그랜드 캐니언의 헬리콥터 투어 중 사진 찍기 좋은 지점이 있을까요? ¿Hay algún buen lugar para tomar fotos durante el tour en helicóptero del Gran Cañón? 해돋이와 해질녘, 그 시간대의 그랜드 캐니언은 어떤 느낌인가요? ¿Cómo se siente el Gran Cañón al amanecer y al atardecer? 그랜드 캐니언에서 일몰을 배경으로 특별한 추억을 만들고 싶어요. Me gustaría crear recuerdos especiales con el atardecer de fondo en el Gran Cañón. 사진 촬영에 적합한 그랜드 캐니언의 계절은 언제일까요? ¿Cuál es la mejor época del año para tomar fotos en el Gran Cañón? 그랜드 캐니언의 다양한 협곡 중에서 사진 찍기 좋은 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar pintoresco para tomar fotos entre los diversos cañones del Gran Cañón? 그랜드 캐니언의 석양과 어울리는 한국적인 표현이 있다면 알려주세요. ¿Podrías decirme alguna expresión coreana que encaje con el atardecer en el Gran Cañón? 그랜드 캐니언 방문 시 휠체어 대여 정보가 궁금합니다. Me gustaría saber información sobre el alquiler de sillas de ruedas para visitar el Gran Cañón. 장애인 고객을 위한 특별 교통편이 있는지 알고 싶어요. Me gustaría saber si hay transporte especial disponible para clientes con discapacidad. 캐니언 내 이동 경로에 경사로 유무를 확인하고 싶습니다. Me gustaría verificar si hay rampas en la ruta de movimiento dentro del cañón. 시각 장애인을 위한 음성 안내 서비스가 제공되나요? ¿Se ofrece un servicio de guía de voz para personas con discapacidad visual? 청각 장애인을 위한 수화 통역 지원이 가능한가요? ¿Pueden proporcionar intérpretes de lengua de señas para personas con discapacidad auditiva? 그랜드 캐니언 국립공원의 접근성 관련 자료는 어디에서 얻을 수 있나요? ¿Dónde puedo encontrar información sobre la accesibilidad en el Parque Nacional del Gran Cañón? 휠체어 사용자를 위한 화장실 위치를 알려주세요. Por favor, dígame dónde están los baños para personas en silla de ruedas. 보행에 어려움이 있는 분들을 위한 셔틀버스 노선 정보를 부탁드립니다. Por favor, proporcióneme información sobre las rutas de autobús lanzadera para personas con dificultades para caminar.
안내견 동반 시 주의사항은 무엇인가요? ¿Cuáles son las precauciones al viajar con un perro guía? 그랜드 캐니언의 어떤 지역이 장애인에게 가장 적합한가요? ¿Qué áreas del Gran Cañón son las más adecuadas para personas con discapacidad? 접근 가능한 숙박 시설 목록을 알고 싶습니다. Quisiera saber la lista de alojamientos accesibles. 휠체어 대여는 무료인가요? 아니면 비용이 발생하나요? ¿El alquiler de sillas de ruedas es gratuito o tiene algún costo? 특별한 도움이 필요한 방문객을 위한 사전 예약 시스템이 있나요? ¿Tienen un sistema de reserva anticipada para visitantes que requieran asistencia especial? 그랜드 캐니언 내에서 이용할 수 있는 보조기기 종류를 알려주세요. ¿Podría informarme sobre los tipos de dispositivos de asistencia disponibles dentro del Gran Cañón? 장애인 할인 혜택이 적용되는 입장료가 있나요? ¿Hay tarifas de admisión con descuento para personas con discapacidad? 휠체어 접근이 가능한 전망대 위치를 알고 싶습니다. Me gustaría saber la ubicación del mirador accesible en silla de ruedas. 점자 표지판이나 촉각 지도가 마련되어 있는지 궁금합니다. ¿Me podría decir si hay señales en braille o mapas táctiles disponibles? 그랜드 캐니언 방문 전 어떤 준비를 해야 할까요? ¿Qué preparativos debo hacer antes de visitar el Gran Cañón? 장애인들을 위한 특별 프로그램이 진행되고 있나요? ¿Hay algún programa especial en curso para personas con discapacidad? 공원 내 직원에게 도움을 요청할 수 있는 방법은 무엇인가요? ¿Cuáles son las formas de solicitar ayuda al personal del parque? 휠체어 사용자를 위한 야외 활동 정보가 필요합니다. Necesito información sobre actividades al aire libre para personas en silla de ruedas. 그랜드 캐니언의 접근성 관련 피드백을 전달하고 싶습니다. Me gustaría dar mi opinión sobre la accesibilidad del Gran Cañón. 장애인 방문객을 위한 응급 상황 대처 요령을 알고 싶어요. Me gustaría saber los procedimientos de emergencia para visitantes con discapacidad. 그랜드 캐니언 내편의 시설 이용에 대한 자세한 안내를 부탁드립니다. Por favor, proporcióneme información detallada sobre las instalaciones disponibles dentro del Gran Cañón. 그랜드 캐니언 국립공원 안팎의 숙박 시설 차이점이 궁금해요. Me pregunto cuál es la diferencia entre los alojamientos dentro y fuera del Parque Nacional Gran Cañón. 공원 내 숙소는 예약이 얼마나 어려운가요? ¿Qué tan difícil es reservar alojamiento dentro del parque? 캐니언 뷰가 보이는 숙소가 있나요? 있다면 어디인가요? ¿Hay algún alojamiento con vistas al cañón? Si es así, ¿dónde? 숙박 비용은 위치에 따라 크게 달라지나요? ¿El costo del alojamiento varía mucho según la ubicación? 국립공원 외부 숙소에서 공원까지 이동하는 방법 좀 알려주세요. ¿Podría decirme cómo llegar al parque desde el alojamiento fuera del Parque Nacional? 캠핑을 할 수 있는 곳도 있나요? 시설은 어떤 것들이 있나요? ¿Hay algún lugar donde podamos acampar? ¿Qué instalaciones hay? 조용하고 한적한 숙소를 추천해 주실 수 있나요? ¿Podría recomendarme un alojamiento tranquilo y apartado? 가족 단위 여행객에게 적합한 숙박 옵션이 있을까요? ¿Hay opciones de alojamiento adecuadas para familias?
반려동물과 함께 묵을 수 있는 숙소가 있나요? ¿Hay algún alojamiento donde pueda hospedarme con mi mascota? 휠체어 이용자를 위한 편의 시설이 갖춰진 숙소도 있나요? ¿Hay alojamientos equipados con instalaciones convenientes para personas en silla de ruedas? 숙박 시설 주변에 식당이나 상점이 많이 있나요? Hay muchos restaurantes o tiendas cerca del alojamiento. 그랜드 캐니언에서 가장 인기 있는 숙소는 어디인가요? ¿Cuáles son los alojamientos más populares en el Gran Cañón? 예산이 제한적인 여행객에게 추천하는 숙소가 있을까요? ¿Tienes algún alojamiento que recomiendes para viajeros con presupuesto limitado? 공원 내 숙소와 외부 숙소의 분위기는 어떤가요? ¿Cuál es la diferencia de ambiente entre el alojamiento dentro del parque y el alojamiento fuera del parque? 숙박 시설 예약 시 주의해야 할 점이 있다면 알려주세요. Dime, por favor, si hay algo que deba tener en cuenta al reservar alojamiento. 특별한 경험을 할 수 있는 독특한 숙소가 있나요? ¿Tienes algún alojamiento único donde pueda tener experiencias especiales? 그랜드 캐니언 주변의 작은 마을에도 숙소가 있나요? ¿Hay alojamiento también en los pequeños pueblos alrededor del Gran Cañón? 숙박 시설에서 제공하는 액티비티나 서비스는 무엇인가요? ¿Qué actividades o servicios ofrece el alojamiento? 늦은 시간에 도착했을 때 체크인이 가능한가요? ¿Es posible hacer el check-in a una hora tardía? 숙소 예약 취소 규정은 어떻게 되나요? ¿Cuáles son las políticas de cancelación para la reserva del alojamiento? 캐니언 근처에 럭셔리한 리조트도 있나요? ¿Hay algún complejo de lujo cerca del cañón? 그랜드 캐니언의 숙박 시설들은 자연 친화적인가요? ¿Los alojamientos en el Gran Cañón son respetuosos con el medio ambiente? 어떤 종류의 숙박 시설이 가장 편안하다고 생각하시나요? ¿Qué tipo de alojamiento considera más cómodo? 그랜드 캐니언에서는 레인저 프로그램이나 가이드 투어가 있나요? ¿Hay programas de guardaparques o visitas guiadas en el Gran Cañón? 캐니언 내에서 제공되는 안내 서비스 종류가 궁금합니다. ¿Me podría informar sobre los tipos de servicios guiados que se ofrecen en el cañón? 레인저들이 진행하는 특별 활동이 있는지 알고 싶어요. Me gustaría saber si los guardabosques están llevando a cabo alguna actividad especial. 가이드와 함께 그랜드 캐니언을 둘러볼 수 있는 방법은 무엇인가요? ¿Cuáles son las formas de visitar el Gran Cañón con un guía? 그랜드 캐니언의 숨겨진 명소를 찾기 위해 투어를 예약할 수 있을까요? ¿Podría reservar un tour para encontrar lugares ocultos en el Gran Cañón? 공원에서 운영하는 교육 프로그램에 참여하고 싶은데 어떻게 신청해야 하나요? Me gustaría participar en el programa educativo que se ofrece en el parque. ¿Cómo puedo registrarme? 레인저들이 설명해주는 하이킹 코스가 있나요? ¿Hay rutas de senderismo guiadas por guardabosques? 가이드 투어는 어떤 언어로 진행되나요? ¿En qué idioma se realiza la visita guiada? 그랜드 캐니언의 지질학적 특징을 배울 수 있는 투어가 있을까요? ¿Hay alguna visita guiada donde pueda aprender sobre las características geológicas del Gran Cañón? 아이들과 함께 참여할 만한 레인저 프로그램이 있나요? ¿Tienen algún programa de guardabosques en el que mis hijos puedan participar?
특별히 추천하는 가이드 투어 코스가 있다면 알려주세요. ¿Podría decirme si tiene alguna ruta de visita guiada que recomiende especialmente? 레인저 프로그램은 보통 얼마나 자주 진행되나요? ¿Con qué frecuencia se suele llevar a cabo el programa Ranger? 가이드 투어를 예약하려면 미리 해야 하나요? ¿Necesito reservar el tour guiado con anticipación? 그랜드 캐니언의 역사에 대해 배울 수 있는 투어가 있을까요? ¿Hay alguna visita guiada donde pueda aprender sobre la historia del Gran Cañón? 무료로 참여할 수 있는 레인저 프로그램이 있나요? ¿Hay algún programa de guardabosques al que pueda unirme gratis? 캐니언 내에서 자전거를 타고 가이드와 함께 둘러볼 수 있나요? ¿Puedo recorrer el cañón en bicicleta con un guía? 레인저들이 운영하는 야간 프로그램도 있나요? ¿Hay algún programa nocturno operado por los guardaparques? 가이드 투어 비용은 대략 어느 정도인가요? ¿Cuál es el costo aproximado del tour guiado? 그랜드 캐니언의 식물과 동물에 대해 배울 수 있는 투어가 있을까요? ¿Hay alguna visita guiada donde pueda aprender sobre las plantas y los animales del Gran Cañón? 레인저 프로그램 참여를 위한 복장 규정이 있나요? ¿Hay algún código de vestimenta para participar en el programa Ranger? 가이드 투어를 통해 사진 촬영 명소를 알 수 있을까요? ¿Puedo saber los mejores lugares para tomar fotos a través de un tour guiado? 캐니언에서 길을 잃었을 때 레인저에게 도움을 요청할 수 있나요? ¿Puedo pedirle ayuda a un guardaparque si me pierdo en el cañón? 그랜드 캐니언의 다양한 트레킹 코스를 가이드와 함께 탐험하고 싶습니다. Me gustaría explorar las diversas rutas de senderismo del Gran Cañón con un guía. 그랜드 캐니언의 인기 있는 전망대에서 군중을 피하려면 어떻게 해야 할까요? ¿Cómo evitar las multitudes en los miradores populares del Gran Cañón? 사람이 너무 많지 않은 시간을 아시나요? ¿Sabe a qué hora hay menos gente? 조금 더 한적한 곳으로 안내해 주실 수 있나요? ¿Podría llevarme a un lugar más tranquilo? 일출이나 일몰 전에 가면 덜 붐비는 것 같아요. Creo que es menos concurrido si vas antes del amanecer o del atardecer. 관광객들이 가장 많이 찾는 시간대는 언제인가요? ¿A qué hora suelen venir más turistas? 그랜드 캐니언 국립공원 내에 숨겨진 명소 같은 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar oculto como un punto de interés dentro del Parque Nacional Gran Cañón? 혼잡을 피하기 위한 최고의 방법은 무엇이라고 생각하세요? ¿Cuál cree que es la mejor manera de evitar las multitudes? 아침 일찍 출발하는 것이 도움이 될까요? ¿Ayudaría a salir temprano por la mañana? 대중교통보다는 자가용으로 가는 것이 더 나을까요? ¿Sería mejor ir en coche que en transporte público? 사람들이 잘 모르는 전망대가 있나요? ¿Hay algún mirador que la gente no conozca bien? 그랜드 캐니언의 다른 지역도 고려해 볼 만한 가치가 있을까요? ¿Vale la pena considerar otras áreas del Gran Cañón? 사진 촬영하기 좋은, 덜 알려진 장소를 추천해 주세요. Recomiéndame lugares menos conocidos que sean buenos para tomar fotos. 이른 아침이나 늦은 오후에 방문하면 어떨까요? ¿Qué tal si visitas temprano en la mañana o tarde en la tarde?
가이드 투어를 이용하면 군중을 피할 수 있나요? ¿Puedo evitar las multitudes si tomo un tour guiado? 인기 있는 곳 외에 다른 하이킹 코스를 추천해 주시겠어요? ¿Podrías recomendarme otras rutas de senderismo además de los lugares populares? 군중 속에서 벗어나 평화로운 시간을 보내고 싶습니다. Quiero escapar de la multitud y pasar un rato tranquilo. 그랜드 캐니언에 숨겨진 보석 같은 곳은 어디인가요? ¿Dónde está la joya oculta del Gran Cañón? 사람들이 덜 찾는 시간대에 방문하는 것이 중요할까요? ¿Es importante visitar en horarios de menor afluencia? 특별히 추천하는 조용한 전망대가 있나요? ¿Hay alguna plataforma de observación tranquila que recomiende especialmente? 가장 인기 있는 장소 외에 다른 선택지가 있을까요? ¿Hay otras opciones además de los lugares más populares? 군중을 피해 그랜드 캐니언의 아름다움을 만끽하고 싶어요. Quiero disfrutar de la belleza del Gran Cañón evitando a las multitudes. 그랜드 캐니언에서 여유롭게 즐기려면 어떻게 해야 할까요? ¿Cómo puedo disfrutar del Gran Cañón de forma relajada? 조금만 벗어나도 한적한 곳이 많다고 들었어요. Escuché que hay muchos lugares tranquilos si te alejas un poco. 하바수파이 부족의 기원은 신비롭고 오래되었어요. El origen de la tribu Abasupay es misterioso y antiguo. 그랜드 캐니언은 하바수파이 사람들에게 성스러운 땅입니다. El Gran Cañón es una tierra sagrada para el pueblo Abasupay. 수백 년 동안 그들은 협곡에서 살아왔습니다. Han vivido en el cañón durante cientos de años. 전통적으로 그들은 농업과 수렵 채집으로 생계를 유지했습니다. Tradicionalmente, se mantenían a sí mismos mediante la agricultura y la caza-recolección. 하바수파이의 역사는 구전 전통을 통해 전해져 내려옵니다. La historia de Abasupay se transmite a través de la tradición oral. 협곡의 물은 그들에게 삶의 근원입니다. El agua del cañón es la fuente de su vida. 그들의 문화는 자연과의 깊은 연결을 반영합니다. Su cultura refleja una profunda conexión con la naturaleza. 미국 정부와의 관계는 복잡하고 때로는 갈등적이었습니다. La relación con el gobierno de los Estados Unidos ha sido compleja y a veces conflictiva. 토지 분쟁은 오랫동안 하바수파이 부족에게 큰 어려움을 주었습니다. Las disputas territoriales han sido una gran dificultad para la tribu Abasupay durante mucho tiempo. 그들은 자신들의 땅과 문화를 지키기 위해 끊임없이 노력해왔습니다. Han trabajado incansablemente para proteger su tierra y cultura. 하바수파이 예술은 협곡의 아름다움에서 영감을 받았습니다. El arte Abasupay se inspiró en la belleza del cañón. 그들의 전통 의상은 자연 소재로 만들어집니다. Su vestimenta tradicional está hecha de materiales naturales. 협곡에서의 삶은 험난하지만 그들은 강인하게 살아남았습니다. La vida en el cañón es difícil, pero sobrevivieron con fuerza. 하바수파이 부족은 독특한 사회 구조를 가지고 있습니다. La tribu Abasupay tiene una estructura social única. 그들의 언어는 위협받고 있으며 보존 노력이 필요합니다. Su idioma está amenazado y necesita esfuerzos de preservación.
관광객들에게 협곡을 존중하고 하바스파이 문화를 이해하도록 교육하는 것이 중요합니다. Es importante educar a los turistas para que respeten el cañón y comprendan la cultura Havasupai. 그들은 지속 가능한 관광을 통해 경제적 이익을 얻고자 합니다. Ellas buscan obtener beneficios económicos a través del turismo sostenible. 하바스파이 부족은 자신들의 역사를 다음 세대에 전달하기 위해 노력합니다. La tribu Havasupai se esfuerza por transmitir su historia a las generaciones futuras. 협곡의 아름다움은 그들의 영적인 삶과 깊이 연결되어 있습니다. La belleza del cañón está profundamente conectada con su vida espiritual. 그들의 전통적인 생활 방식은 현대 사회에서 위협받고 있습니다. Su estilo de vida tradicional está amenazado en la sociedad moderna. 하바스파이 사람들은 협곡을 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. La gente Havasupai juega un papel importante en la protección del cañón. 그들의 이야기는 우리 모두에게 귀중한 교훈을 줍니다. Su historia nos da una valiosa lección a todos. 하바스파이 부족의 미래는 그들의 문화 유산 보존에 달려 있습니다. El futuro de la tribu Havasupai depende de la preservación de su patrimonio cultural. 그랜드 캐니언에서 콜로라도 강을 볼 수 있는지 궁금해요. Me pregunto si puedo ver el río Colorado en el Gran Cañón. 콜로라도 강의 모습을 가장 잘 볼 수 있는 지점이 어디인가요? ¿Dónde puedo ver mejor el río Colorado? 캐니언 림에서 강을 보려면 어느 시기에 가는 것이 좋을까요? ¿En qué época del año sería mejor ir para ver el río en Cañón Rim? 강이 보이는 전망대 근처에 주차 공간이 충분한가요? ¿Hay suficiente espacio para aparcar cerca del mirador con vistas al río? 콜로라도 강 주변에 하이킹 코스도 있나요? ¿Hay rutas de senderismo alrededor del río Colorado? 그랜드 캐니언 국립공원 내에서 콜로라도 강 투어를 할 수 있을까요? ¿Es posible hacer un tour por el río Colorado dentro del Parque Nacional Gran Cañón? 강을 내려다보는 최고의 사진 촬영 장소는 어디인가요? ¿Cuál es el mejor lugar para tomar fotos con vistas al río? 캐니언 림에서 콜로라도 강까지 얼마나 떨어져 있나요? ¿A qué distancia está del Cañón de las Cimas al río Colorado? 콜로라도 강의 유량은 계절에 따라 달라지나요? ¿El caudal del río Colorado varía según la estación? 강의 색깔이 시간에 따라 변하는 것을 볼 수 있을까요? ¿Podré ver cómo el color de la conferencia cambia con el tiempo? 그랜드 캐니언의 협곡 형성에 콜로라도 강이 어떤 역할을 했나요? ¿Qué papel jugó el río Colorado en la formación del Gran Cañón? 콜로라도 강을 배경으로 특별한 행사가 열리는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar donde se celebre un evento especial con el río Colorado como telón de fondo? 캐니언 림에서 강을 보기 위해 망원경이 필요한가요? ¿Necesito binoculares para ver el río desde el borde del cañón? 강 주변에 서식하는 야생동물을 볼 수 있을까요? ¿Puedo ver animales salvajes que habitan cerca del río? 콜로라도 강의 역사에 대해 더 자세히 알고 싶어요. Me gustaría saber más sobre la historia del río Colorado. 그랜드 캐니언의 콜로라도 강은 어떤 종류의 물고기가 살고 있나요? ¿Qué tipo de peces viven en el río Colorado del Gran Cañón?
강을 따라 래프팅이나 카약과 같은 수상 스포츠를 즐길 수 있나요? ¿Puedo disfrutar de deportes acuáticos como rafting o kayak a lo largo del río? 캐니언 림에서 콜로라도 강까지 가는 교통편이 편리한가요? ¿Es fácil conseguir transporte desde el borde del cañón hasta el río Colorado? 콜로라도 강의 수온은 어느 정도인가요? ¿Cuál es la temperatura del río Colorado? 강의 물을 식수로 사용할 수 있을까요? ¿Se puede beber el agua del río? 그랜드 캐니언에서 콜로라도 강을 보지 못하면 후회할까요? ¿Te arrepentirías de no ver el río Colorado en el Gran Cañón? 캐니언 림에서 강을 가장 잘 볼 수 있는 시간대는 언제인가요? ¿A qué hora del día es mejor ver el río desde el borde del cañón? 콜로라도 강의 아름다움을 표현하는 한국 속담이 있나요? ¿Existe algún refrán coreano que exprese la belleza del río Colorado? 그랜드 캐니언 당일 하이킹에 충분한 물을 챙기는 것이 중요합니다. Es importante llevar suficiente agua para una caminata de un día en el Gran Cañón. 햇볕으로부터 피부를 보호하기 위해 모자와 선크림은 필수입니다. Para proteger la piel del sol, un sombrero y protector solar son esenciales. 편안하고 튼튼한 등산화를 신는 것을 추천합니다. Recomiendo usar zapatos de senderismo cómodos y resistentes. 가벼운 간식을 준비하면 에너지 보충에 도움이 될 것입니다. Preparar un refrigerio ligero ayudará a reponer energía. 갑작스러운 날씨 변화에 대비하여 방수 재킷을 가져가는 것이 좋습니다. Es recomendable llevar una chaqueta impermeable para prepararse ante los cambios repentinos del clima. 그늘이 거의 없으니 선글라스를 꼭 착용하세요. Como casi no hay sombra, asegúrate de ponerte gafas de sol. 지도를 챙겨 길을 잃지 않도록 주의해야 합니다. Debes llevar el mapa y tener cuidado de no perderte. 응급 상황에 대비해 간단한 응급 처치 키트를 준비하면 안심할 수 있습니다. Preparar un botiquín de primeros auxilios básico puede darte tranquilidad en caso de emergencia. 바람막이는 예상치 못한 바람으로부터 보호해 줄 것입니다. El cortavientos te protegerá de los vientos inesperados. 카메라를 가져가 아름다운 풍경을 담아보세요. Lleva la cámara y captura el hermoso paisaje. 충분한 칼로리를 섭취하기 위해 에너지바나 견과류를 챙기세요. Lleva barras energéticas o nueces para consumir suficientes calorías. 땀 흡수가 잘 되는 옷을 입는 것이 좋습니다. Es mejor usar ropa que absorba bien el sudor. 개인적인 위생 용품도 잊지 마세요. No olvides tus artículos de higiene personal. 그랜드 캐니언의 건조한 공기는 피부에 좋지 않으니 보습제를 준비하세요. El aire seco del Gran Cañón no es bueno para la piel, así que preparen una crema hidratante. 작은 배낭에 모든 것을 담아 편리하게 이동하세요. Empaca todo en una mochila pequeña para moverte cómodamente. 하이킹 코스 정보를 미리 확인하고 난이도를 고려하여 짐을 꾸리세요. Verifica la información del curso de senderismo con anticipación y empaca considerando el nivel de dificultad. 혹시 모를 상황에 대비해 여분의 양말을 가져가세요. Lleva calcetines extra por si acaso. 그랜드 캐니언의 아름다운 자연을 즐기려면 편안한 마음으로 하이킹하세요.
Para disfrutar de la hermosa naturaleza del Gran Cañón, haz senderismo con una mente tranquila. 벌레 물림 방지를 위해 벌레 퇴치제를 준비하는 것도 좋은 생각입니다. Preparar repelente de insectos para prevenir picaduras de insectos también es una buena idea. 사진 촬영 시 배터리가 충분한지 확인하세요. Asegúrese de que la batería esté suficientemente cargada al tomar fotos. 일회용 쓰레기는 반드시 되가져 오세요. Por favor, lleva contigo la basura desechable. 그랜드 캐니언의 높은 고도에 적응할 시간을 가지세요. Tómate tiempo para adaptarte a la gran altitud del Gran Cañón. 자외선 차단 기능이 있는 옷을 입으면 더욱 효과적입니다. Es más efectivo usar ropa con función de bloqueo de rayos ultravioleta. 그랜드 캐니언 밤하늘의 별 관측 기회에 대해 궁금합니다. Me interesa la oportunidad de observar las estrellas en el cielo nocturno del Gran Cañón. 혹시 그랜드 캐니언에서 밤에 별을 볼 수 있을까요? ¿Puedo ver las estrellas en el Gran Cañón por la noche? 별이 잘 보이는 장소가 있는지 알고 싶어요. ¿Me podrías decir si hay algún lugar donde se vean bien las estrellas? 밤하늘 아래서 잊지 못할 추억을 만들고 싶은데 가능할까요? ¿Será posible crear recuerdos inolvidables bajo el cielo nocturno? 그랜드 캐니언의 어두운 하늘은 별 관측에 최적일 것 같은데요. 맞나요? El cielo oscuro del Gran Cañón parece óptimo para la observación de estrellas, ¿verdad? 어둠 속에서 반짝이는 별들을 보고 싶습니다. Quiero ver las estrellas que brillan en la oscuridad. 별자리 투어를 할 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar donde pueda hacer un tour de constelaciones? 밤에 특별한 행사가 열리는지 궁금합니다. Me pregunto si hay algún evento especial por la noche. 그랜드 캐니언의 밤하늘은 얼마나 맑을까요? ¿Qué tan despejado estará el cielo nocturno del Gran Cañón? 혹시 망원경 대여가 가능한 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda alquilar un telescopio? 별 사진을 찍기 좋은 장소를 추천해 주세요. Recomiéndame un buen lugar para tomar fotos de estrellas. 밤에 빛공해가 없는 지역이 있나요? ¿Hay alguna zona sin contaminación lumínica por la noche? 별 관측하기 위해 특별히 준비해야 할 것이 있을까요? ¿Hay algo que deba preparar especialmente para observar las estrellas? 그랜드 캐니언에서 가장 아름다운 별자리는 무엇인가요? ¿Cuál es la constelación más hermosa en el Gran Cañón? 밤하늘의 낭만을 느껴보고 싶습니다. Me gustaría sentir el romanticismo del cielo nocturno. 혹시 전문가와 함께 별을 볼 수 있는 기회가 있을까요? ¿Hay alguna posibilidad de que pueda ver las estrellas con un experto? 별똥별을 볼 확률은 얼마나 될까요? ¿Cuál es la probabilidad de ver una lluvia de estrellas? 그랜드 캐니언 밤하늘 관측에 대한 정보가 더 필요합니다. Necesito más información sobre la observación del cielo nocturno en el Gran Cañón. 밤에 야생동물을 보면서 별을 감상할 수 있을까요? ¿Puedo observar las estrellas mientras veo animales salvajes por la noche? 별빛 아래에서 조용히 시간을 보내고 싶어요. Quiero pasar tiempo en silencio bajo las estrellas.
그랜드 캐니언의 밤하늘은 정말 특별하다고 들었습니다. He oído que el cielo nocturno del Gran Cañón es realmente especial. 혹시 별과 관련된 전설이나 이야기가 있나요? ¿Hay alguna leyenda o historia relacionada con las estrellas? 밤하늘이 아름다운 다른 명소도 추천해 주세요. Recomiéndame otros lugares hermosos para ver el cielo nocturno. 라스베이거스에서 그랜드 캐니언까지 얼마나 걸릴까요? ¿Cuánto tiempo se tarda en ir de Las Vegas al Gran Cañón? 피닉스에서 그랜드 캐니언 가는 거리가 궁금해요. ¿Me podría decir la distancia de Phoenix al Gran Cañón? 그랜드 캐니언은 라스베이거스에서 꽤 먼 거리인가요? ¿El Gran Cañón está bastante lejos de Las Vegas? 혹시 피닉스 출발해서 그랜드 캐니언까지 이동 시간 아시는 분 계신가요? ¿Alguien sabe cuánto tiempo se tarda en ir de Phoenix al Gran Cañón? 라스베이거스에서 그랜드 캐니언까지 버스로 가면 얼마나 걸릴까요? ¿Cuánto tiempo se tarda en ir de Las Vegas a Gran Cañón en autobús? 피닉스에서 그랜드 캐니언까지 자가용으로 가는 방법 좀 알려주세요. ¿Podrías decirme cómo llegar en coche desde Phoenix hasta el Gran Cañón? 그랜드 캐니언은 라스베이거스와 피닉스 중 어디에서 더 가까울까요? ¿El Gran Cañón está más cerca de Las Vegas o de Phoenix? 라스베이거스나 피닉스, 어느 도시에서 출발하는 게 그랜드 캐니언 여행에 더 편리할까요? Sería más conveniente para un viaje al Gran Cañón salir desde Las Vegas o Phoenix. 피닉스에서 그랜드 캐니언까지 가는 가장 빠른 방법은 무엇인가요? ¿Cuál es la forma más rápida de ir desde Phoenix hasta el Gran Cañón? 그랜드 캐니언까지의 거리가 대략 얼마나 되는지 알려주실 수 있나요? ¿Podría decirme aproximadamente a cuánta distancia se encuentra el Gran Cañón? 라스베이거스에서 그랜드 캐니언으로 당일치기 여행도 가능할까요? ¿Es posible hacer un viaje de un día desde Las Vegas hasta el Gran Cañón? 피닉스에서 그랜드 캐니언 가는 길에 들러볼 만한 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar que valga la pena visitar en el camino de Phoenix al Gran Cañón? 그랜드 캐니언까지 이동 거리에 따라 비용은 얼마나 달라질까요? ¿Cuánto variará el costo según la distancia al Gran Cañón? 라스베이거스에서 그랜드 캐니언까지 헬리콥터 투어는 얼마인가요? ¿Cuánto cuesta un tour en helicóptero desde Las Vegas hasta el Gran Cañón? 피닉스에서 그랜드 캐니언 가는 기차편도 있나요? ¿Hay trenes de Phoenix al Gran Cañón? 그랜드 캐니언 주변 도시 중 라스베이거스와 피닉스 외에 다른 선택지는 없을까요? ¿Hay otras opciones además de Las Vegas y Phoenix entre las ciudades cercanas al Gran Cañón? 라스베이거스 또는 피닉스에서 출발하여 그랜드 캐니언을 방문하는 여행 상품 추천 부탁드려요. ¿Me recomiendas un tour que salga de Las Vegas o Phoenix para visitar el Gran Cañón? 피닉스에서 그랜드 캐니언까지 가는 동안 풍경은 어떤가요? ¿Cómo es el paisaje al viajar de Phoenix al Gran Cañón? 그랜드 캐니언까지의 거리를 고려했을 때 며칠 정도 일정을 잡는 것이 좋을까요? Considerando la distancia hasta el Gran Cañón, ¿cuántos días de itinerario sería lo ideal? 라스베이거스에서 그랜드 캐니언까지 가는 가장 저렴한 방법은 무엇일까요? ¿Cuál es la forma más económica de ir de Las Vegas al Gran Cañón? 피닉스에서 그랜드 캐니언으로 가는 길은 운전하기 쉬운가요?
¿Es fácil conducir desde Phoenix hasta el Gran Cañón? 그랜드 캐니언은 라스베이거스와 피닉스 두 도시 모두에서 접근성이 좋은 편인가요? ¿Es el Gran Cañón fácilmente accesible desde Las Vegas y Phoenix? 라스베이거스나 피닉스에서 출발해서 그랜드 캐니언을 방문하는 사람들은 주로 어떤 교통수단을 이용하나요? ¿Qué medios de transporte suelen utilizar las personas que viajan desde Las Vegas o Phoenix para visitar el Gran Cañón? 그랜드 캐니언 사우스림 근처 맛집 추천 좀 해주세요. ¿Me pueden recomendar algunos buenos restaurantes cerca del borde sur del Gran Cañón? 혹시 남부림 주변에서 괜찮은 식당 아시는 분 계신가요? ¿Alguien conoce algún buen restaurante cerca de Namburrim? 이 근처에 특별히 기억에 남는 음식점이 있나요? ¿Hay algún restaurante memorable cerca de aquí? 맛있는 것을 먹고 싶은데 어디로 가야 할까요? 사우스림 주변으로요. Quiero comer algo delicioso, ¿a dónde debería ir? Alrededor de Southrim. 점심 식사를 하기에 좋은 곳을 찾고 있어요. Estoy buscando un buen lugar para almorzar. 혹시 추천해 주실 만한 곳이 있을까요? ¿Podrías recomendarme algún lugar? 저녁 식사 장소를 고민 중인데 남부림 근처에 분위기 좋은 레스토랑이 있나요? Estoy pensando en dónde cenar. ¿Hay algún restaurante agradable cerca de Namburrim? 그랜드 캐니언의 멋진 풍경을 보면서 식사할 수 있는 곳은 어디일까요? ¿Dónde puedo comer mientras disfruto de las impresionantes vistas del Gran Cañón? 현지인들이 즐겨 찾는 맛집이 있다면 알려주세요. ¿Podrías recomendarme algún restaurante que sea popular entre los lugareños? 사우스림 주변으로요. Alrededor del borde sur. 간단하게 요기를 할 수 있는 카페나 작은 식당도 괜찮아요. Me parece bien un café o un restaurante pequeño donde pueda comer algo rápido. 특별한 기념일을 위한 레스토랑을 찾고 있는데 혹시 추천해 주실 만한 곳이 있을까요? Estoy buscando un restaurante para una ocasión especial. ¿Tienes alguna recomendación? 채식주의자를 위한 식당도 있나요? 사우스림 근처에 있다면 좋겠어요. ¿Hay restaurantes para vegetarianos? Sería bueno si estuvieran cerca de Southrim. 아이들과 함께 먹을 수 있는 가족 친화적인 레스토랑은 어디가 좋을까요? ¿Dónde hay un restaurante familiar donde pueda comer con mis hijos? 그랜드 캐니언 주변에서 꼭 먹어봐야 할 음식이 있다면 추천해 주세요. ¿Puedes recomendarme algún plato que deba probar cerca del Gran Cañón? 식사 후에 커피를 마실 수 있는 곳도 함께 알려주시면 감사하겠습니다. Me gustaría que también me indicaras algún lugar donde pueda tomar café después de comer. 남부림 근처에 한식을 파는 식당이 있을까요? 한국 음식이 그리워요. ¿Hay algún restaurante que sirva comida coreana cerca de Nambulim? Extraño la comida coreana. 가성비 좋은 맛집을 찾고 있어요. Estoy buscando un restaurante con buena relación calidad-precio. 너무 비싸지 않으면서 맛있는 곳으로요. Un lugar rico que no sea muy caro. 그랜드 캐니언의 아름다운 야경을 감상하며 식사할 수 있는 곳은 어디인가요? ¿Dónde puedo cenar mientras disfruto de las hermosas vistas nocturnas del Gran Cañón? 식당 예약이 필요한 곳이 있을까요? 미리 알아봐야 할 것 같아요.
¿Necesitas que reserve un restaurante? Creo que debería averiguarlo con anticipación. 혹시 그랜드 캐니언 주변에서 특별한 디저트를 맛볼 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar cerca del Gran Cañón donde pueda probar postres especiales? 맛있는 음식을 먹으며 여행의 피로를 풀고 싶어요. Quiero aliviar el cansancio del viaje comiendo comida deliciosa. 추천 부탁드립니다. Recomiéndame, por favor. 그랜드 캐니언 사우스림 근처 식당 정보가 너무 부족하네요. 도움을 받을 수 있을까요? Hay muy poca información sobre restaurantes cerca del borde sur del Gran Cañón. ¿Podrían ayudarme? 남부림 주변에서 현지 분위기를 느낄 수 있는 맛집은 어디인가요? ¿Qué restaurantes cerca de Nambulim ofrecen una experiencia auténtica del ambiente local? 여행 중 만난 사람들에게 추천받은 식당이 있다면 알려주세요. Si conoces algún restaurante que me hayan recomendado personas que he conocido durante mis viajes, por favor dímelo. 그랜드 캐니언 물은 마셔도 괜찮을까요? 걱정돼요. ¿Está bien beber agua del Gran Cañón? Estoy preocupada. 캐니언 내에서 얻는 물의 안전성에 대해 궁금합니다. Me pregunto sobre la seguridad del agua que se obtiene en el cañón. 물에 대한 정보가 필요해요. 혹시 정수 시설이 있나요? Necesito información sobre el agua. ¿Tienen una instalación de purificación? 그랜드 캐니언에서는 수분 보충이 중요한데 물은 어디서 구하는 게 좋을까요? En el Gran Cañón es importante mantenerse hidratado. ¿Dónde sería mejor conseguir agua? 마실 물을 가져가는 것이 가장 안전한 방법일까요? ¿Es la forma más segura de llevar agua para beber? 혹시 공원 관리소에서 식수를 제공하나요? ¿Por casualidad ofrecen agua potable en la oficina de administración del parque? 물병에 담긴 물 외에 다른 음료도 괜찮을까요? ¿Está bien si tengo otra bebida además del agua en la botella? 그랜드 캐니언의 물은 미네랄 함량이 높다고 들었는데 사실인가요? He oído que el agua del Gran Cañón tiene un alto contenido de minerales. ¿Es cierto? 정수 알약이나 필터를 사용하는 것이 좋을까요? ¿Será mejor usar pastillas o filtros? 물이 오염되었을 가능성은 얼마나 될까요? 조금 불안합니다. ¿Cuál es la probabilidad de que el agua esté contaminada? Estoy un poco preocupada. 캐니언 주변 상점에서 판매하는 물은 안전한가요? ¿Es segura el agua que venden las tiendas alrededor del cañón? 혹시 특정 지역의 물은 마시지 말아야 하는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar donde no se deba beber el agua de una zona específica? 물을 끓여서 마시는 것은 괜찮은 선택일까요? ¿Es una buena opción beber agua hervida? 그랜드 캐니언의 물과 관련된 질병 사례가 있나요? ¿Hay casos de enfermedades relacionadas con el agua en el Gran Cañón? 수분 부족을 방지하려면 얼마나 많은 물을 마셔야 할까요? ¿Cuánta agua debo beber para prevenir la deshidratación? 물론 안전한 물을 구하는 것 외에 다른 주의사항이 있을까요? Claro, ¿hay otras precauciones además de conseguir agua segura? 캐니언 내 식수 공급 시설은 어디에 위치해 있나요? ¿Dónde se encuentran las instalaciones de suministro de agua potable en el cañón? 혹시 물을 구할 수 있는 앱이나 웹사이트가 있나요?
¿Hay alguna aplicación o sitio web donde pueda conseguir agua? 그랜드 캐니언의 물은 어떤 종류의 박테리아를 포함할 수 있나요? ¿Qué tipo de bacterias puede contener el agua del Gran Cañón? 물을 마실 때 주의해야 할 점이 있다면 알려주세요. Si hay algo que deba tener en cuenta al beber agua, por favor dígame. 정수된 물이라도 혹시 문제가 될 수 있을까요? ¿Podría haber algún problema incluso con agua purificada? 캐니언 방문객들에게 가장 흔한 수분 관련 문제는 무엇인가요? ¿Cuál es el problema relacionado con la hidratación más común entre los visitantes del cañón? 그랜드 캐니언의 물은 맛이 어떤가요? 궁금하네요. ¿Cuál es el sabor del agua del Gran Cañón? Tengo curiosidad. 노스림은 좀 더 고립되어 있고 자연 그대로의 느낌이 강하죠. North Rim está un poco más aislado y tiene una sensación más natural. 사우스림에 비해 노스림은 방문객 수가 훨씬 적다는 것을 아시나요? ¿Sabías que el borde norte tiene muchos menos visitantes que el borde sur? 그랜드 캐니언 국립공원의 두 리무는 지형과 기후, 조건에서 큰 차이를 보입니다. Los dos paisajes del Parque Nacional Gran Cañón muestran grandes diferencias en terreno y condiciones climáticas. 노스림에서는 가을에 눈이 내리는 경우가 종종 있습니다. En North Rim a menudo nieva en otoño. 사우스림은 연중 내내 개방되지만 노스림은 겨울철에 폐쇄됩니다. El borde sur está abierto todo el año, pero el borde norte se cierra en invierno. 두 리무의 경관은 완전히 다르다고 할 수 있겠네요. Podría decir que los paisajes de las dos Rimui son completamente diferentes. 사우스림은 더 넓고 탁 트인 느낌입니다. El borde sur se siente más amplio y abierto. 노스림은 울창한 숲과 침엽수림으로 둘러싸여 있어요. North Rim está rodeado de bosques exuberantes y bosques de coníferas. 사우스림은 다양한 종류의 식물과 동물이 서식하는 곳이죠. El borde sur es un lugar donde viven diversos tipos de plantas y animales. 노스림에서 하이킹을 즐기려면 더 많은 준비가 필요합니다. Para disfrutar del senderismo en North Rim, necesitas más preparación. 사우스림은 대중교통 이용이 편리하지만 노스림은 그렇지 않습니다. South Rim tiene buen transporte público, pero North Rim no. 두 리무 모두 멋진 일몰을 감상할 수 있지만 분위기가 조금 다릅니다. Ambos limus ofrecen una vista maravillosa del atardecer, pero el ambiente es un poco diferente. 노스림의 전망대는 사우스림보다 더 높고 드라마틱합니다. El mirador de North Rim es más alto y dramático que el de South Rim. 사우스림에는 역사적인 엘토바 호텔이 있습니다. En South Rim hay un hotel histórico llamado El Tobar. 노스림은 좀 더 모험적이고 조용한 경험을 원하는 사람들에게 적합합니다. North Rim es adecuado para aquellos que buscan una experiencia más aventurera y tranquila. 두 리무는 각각 독특한 매력을 가지고 있어서 취향에 따라 선택하면 됩니다. Los dos rimeles tienen cada uno un encanto único, así que puedes elegir según tus preferencias. 사우스림의 브라이트 엔젤 트레일은 매우 인기 있는 하이킹 코스입니다. El sendero Bright Angel en South Rim es una ruta de senderismo muy popular. 노스림에서는 캐피탈 조지 플랫 로드라는 아름다운 드라이브를 즐길 수 있습니다.
En North Rim puedes disfrutar de un hermoso paseo por Capital George Flat Road. 사우스림은 다양한 편의시설과 서비스를 제공합니다. South Rim ofrece diversas comodidades y servicios. 노스림은 좀 더 원시적인 자연을 경험하고 싶은 사람들에게 추천합니다. Recomiendo North Rim a aquellos que quieran experimentar una naturaleza más primitiva. 두 리무는 서로 다른 종류의 암석층을 보여줍니다. Dos limos muestran diferentes tipos de capas de roca. 사우스림은 콜로라도 강을 더 잘 볼 수 있는 곳입니다. El borde sur es un buen lugar para ver mejor el río Colorado. 노스림은 사우스림보다 해발 고도가 높습니다. North Rim es más alto sobre el nivel del mar que South Rim. 그랜드 캐니언의 두 리무는 각기 다른 경험을 선사합니다. Los dos bordes del Gran Cañón ofrecen experiencias diferentes. 사우스림은 가족 단위 여행객에게 좀 더 적합할 것 같아요. Creo que South Rim es más adecuado para familias. 그랜드 캐니언에서 당나귀 타는 경험이 가능한가요? ¿Es posible montar en burro en el Gran Cañón? 당나귀를 타고 협곡을 탐험하는 것은 어떤 절차를 거치나요? ¿Qué procedimiento se sigue para explorar un cañón a lomos de una burra? 혹시 그랜드 캐니언 내에서 당나귀 투어를 제공하는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar en el Gran Cañón que ofrezca paseos en burro? 이 여정은 얼마나 오래 걸리며 난이도는 어느 정도인가요? ¿Cuánto dura este viaje y cuál es su nivel de dificultad? 당나귀 타기 전에 특별히 준비해야 할 사항이 있을까요? ¿Hay algo especial que deba preparar antes de montar en burro? 안전장비는 어떻게 지급되나요? 헬멧 같은 것 말이죠. ¿Cómo se proporciona el equipo de seguridad? ¿Como los cascos? 투어 가이드가 동행하나요? 그렇다면 어떤 언어로 안내해 주시나요? ¿Va un guía turístico con el tour? Si es así, ¿en qué idioma ofrece la guía? 당나귀를 탈 때 주의해야 할 점이 있다면 알려주세요. ¿Podría decirme las precauciones que debo tomar al montar en burro? 협곡의 어느 부분을 당나귀를 타고 둘러볼 수 있나요? ¿Qué parte del cañón puedo recorrer a lomos de un burro? 예약은 필수인가요? 아니면 현장에서도 가능한가요? ¿Es necesaria la reserva? ¿O es posible hacerlo en el lugar? 투어 비용은 얼마이며 어떤 것이 포함되어 있나요? ¿Cuánto cuesta el tour y qué incluye? 당나귀 타는 투어는 연중 내내 진행되나요? 아니면 계절에 따라 달라지나요? ¿El tour en burro se realiza durante todo el año o varía según la temporada? 만약 당나귀를 타는 도중에 문제가 발생하면 어떻게 해야 하나요? ¿Qué debo hacer si tengo un problema mientras monto en una burra? 이 경험을 위해 적합한 복장은 무엇인가요? 신발은 어떤 종류가 좋을까요? ¿Qué tipo de ropa es adecuada para esta experiencia? ¿Qué tipo de calzado sería bueno? 당나귀의 무게 제한이나 탑승 가능 연령 제한이 있나요? ¿Hay un límite de peso para los burros o una restricción de edad para montar? 사진 촬영은 가능한가요? 특정 장소에서만 허용되나요? ¿Es posible tomar fotos? ¿Solo se permite en lugares específicos?
협곡의 아름다움을 감상하며 당나귀를 타는 것은 정말 특별할 것 같아요. Montar en burro mientras se aprecia la belleza del cañón suena realmente especial. 혹시 투어 중에 휴식 시간이 주어지나요? ¿Hay algún tiempo de descanso durante el tour? 당나귀와 교감하는 시간을 가질 수 있을까요? ¿Podría tener tiempo para conectar con un burro? 이 투어를 통해 그랜드 캐니언을 더욱 깊이 이해할 수 있기를 바랍니다. Espero que a través de este tour puedan comprender mejor el Gran Cañón. 그랜드 캐니언의 웅장함을 당나귀 등에서 바라보는 것은 어떤 느낌일까요? ¿Cómo se siente contemplar la grandeza del Gran Cañón desde el lomo de un burro? 투어 예약 시 특별히 요청할 사항이 있다면 어떻게 해야 하나요? ¿Cómo debo proceder si tengo alguna solicitud especial al hacer una reserva de tour? 당나귀 타기 경험은 그랜드 캐니언 여행의 하이라이트가 될 것 같아요. Creo que montar en burro será lo más destacado de tu viaje al Gran Cañón. 그랜드 캐니언에서 당나귀를 타고 멋진 추억을 만들고 싶어요. Me gustaría crear recuerdos maravillosos montando un burro en el Gran Cañón. 그랜드 캐니언의 지질학에 대해 더 배우고 싶은데 어디서부터 시작해야 할까요? ¿Dónde debería empezar para aprender más sobre la geología del Gran Cañón? 캐니언 형성 과정이 궁금한데요. 관련 자료를 찾을 수 있을까요? Me gustaría saber sobre el proceso de formación de cañones. ¿Puedo encontrar material relacionado? 지층 하나하나가 담고 있는 이야기가 알고 싶어요. Quiero saber la historia que guarda cada capa de tierra. 전문 가이드와 함께 지질 탐사를 하는 것은 어떨까요? ¿Qué tal explorar la geología con un guía experto? 박물관에서 캐니언의 지질학적 역사를 배울 수 있나요? ¿Puedo aprender sobre la historia geológica del cañón en el museo? 캐니언 암석의 종류에 대한 정보는 어디서 얻을 수 있을까요? ¿Dónde puedo encontrar información sobre los tipos de roca del cañón? 이 지역의 지각 변동사에 대해 설명해 줄 수 있나요? ¿Podrías explicarme la historia de los movimientos tectónicos en esta región? 그랜드 캐니언의 지질 구조가 다른 협곡과 어떻게 다른지 비교하고 싶어요. Me gustaría comparar la estructura geológica del Gran Cañón con la de otros cañones. 콜로라도 강이 캐니언 형성에 미친 영향은 무엇인가요? ¿Cuál fue el impacto del río Colorado en la formación del cañón? 캐니언 내에서 발견되는 화석에 대한 정보를 얻고 싶습니다. Me gustaría obtener información sobre los fósiles que se encuentran en el cañón. 지질학적 관점에서 가장 흥미로운 장소는 어디일까요? Desde un punto de vista geológico, ¿cuál es el lugar más interesante? 그랜드 캐니언의 지질 연대를 알 수 있는 방법이 있을까요? ¿Hay alguna forma de saber la edad geológica del Gran Cañón? 캐니언 바닥과 정상의 지질 차이는 무엇인가요? ¿Cuál es la diferencia geológica entre el fondo y la cima del cañón? 현지 연구기관에서 제공하는 교육 프로그램이 있나요? ¿Hay algún programa de formación ofrecido por instituciones de investigación locales? 특별한 지질학 워크숍이나 강좌가 있는지 궁금합니다. Me preguntaba si hay algún taller o curso de geología especial. 그랜드 캐니언의 지질학적 특징을 담은 책을 추천해 주세요. Recomiéndame un libro que cubra las características geológicas del Gran Cañón.
캐니언의 침식 과정에 대한 자세한 설명을 듣고 싶어요. Me gustaría escuchar una explicación detallada del proceso de erosión del cañón. 지질학자들이 캐니언 연구를 통해 밝혀낸 놀라운 사실이 있나요? ¿Hay algún dato sorprendente que los geólogos hayan descubierto a través del estudio del cañón? 캐니언 내 특정 지점의 암석 성분을 분석할 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda analizar la composición rocosa de puntos específicos en el cañón? 그랜드 캐니언의 지질학적 미래에 대한 예측은 어떤 것이 있나요? ¿Cuáles son las predicciones sobre el futuro geológico del Gran Cañón? 협곡 벽에서 볼 수 있는 다양한 색깔의 층들이 의미하는 바는 무엇인가요? ¿Qué significan las diferentes capas de colores que se pueden ver en las paredes del cañón? 캐니언의 지질학적 특징을 사진으로 기록하고 싶은데 좋은 촬영 포인트가 있을까요? Me gustaría documentar las características geológicas del cañón con fotografías. ¿Hay algún buen punto de vista para tomar fotos? 그랜드 캐니언의 지질학에 대한 최신 연구 동향은 어떤 것인가요? ¿Cuáles son las últimas tendencias en la investigación geológica del Gran Cañón? 그랜드 캐니언 국립공원 안에서 캠핑할 수 있는 곳이 궁금해요. Me gustaría saber dónde puedo acampar dentro del Parque Nacional Gran Cañón. 캠핑장 예약은 어떻게 해야 하나요? ¿Cómo hago una reserva para el camping? 텐트 설치 가능한 구역에 대한 정보 좀 알려주세요. ¿Podría darme información sobre las áreas donde se pueden instalar tiendas de campaña? 가족과 함께 캠핑하기 좋은 장소를 추천해 주시겠어요? ¿Podrías recomendarme un buen lugar para acampar con mi familia? 무료 캠핑장이 있나요? 있다면 어디인가요? ¿Hay campings gratuitos disponibles y dónde están? 그랜드 캐니언 내 캠핑 시 주의해야 할 점이 있을까요? ¿Hay algo que deba tener en cuenta al acampar dentro del Gran Cañón? 캠핑장 주변의 식수 시설은 잘 되어 있나요? ¿Hay buenas instalaciones de agua potable alrededor del camping? 화장실과 샤워 시설 이용은 가능한가요? ¿Puedo usar el baño y las duchas? 애완동물 동반 캠핑도 가능한가요? ¿Es posible acampar con mascotas? 캠핑 장비 대여 서비스는 없나요? ¿No tienen servicio de alquiler de equipo para acampar? 별을 보기에 좋은 캠핑장은 어디인가요? ¿Dónde hay un buen camping para ver las estrellas? 해질녘 풍경이 아름다운 캠핑장을 알려주세요. Por favor, recomiéndame un camping con hermosas vistas al atardecer. 캠핑장까지 대중교통으로 갈 수 있나요? ¿Se puede ir al camping en transporte público? 캠핑 중 야생동물에 대한 대비책은 무엇인가요? ¿Cuáles son las medidas preventivas contra la fauna silvestre durante un campamento? 가장 인기 있는 캠핑장은 어디이며 왜 그런가요? ¿Cuál es el camping más popular y por qué? 조용한 캠핑을 즐기려면 어느 곳이 좋을까요? ¿Dónde sería bueno para disfrutar de un camping tranquilo? 캠핑장 예약 경쟁률은 얼마나 되나요? ¿Cuál es la tasa de competencia para las reservas del camping? 캠핑 외 다른 숙박 시설도 고려 중인데 비교해 주실 수 있나요? Además del camping, estoy considerando otras opciones de alojamiento. ¿Podrías compararlas por mí?
그랜드 캐니언의 캠핑 경험에 대한 팁이 있다면 알려주세요. ¿Podrías darme algunos consejos sobre la experiencia de acampar en el Gran Cañón? 캠핑장에서 즐길 수 있는 액티비티는 무엇인가요? ¿Qué actividades puedo disfrutar en un camping? 캠핑장 주변에 하이킹 코스가 있나요? ¿Hay rutas de senderismo cerca del camping? 혹시 겨울철에도 캠핑이 가능한가요? ¿Es posible acampar incluso en invierno? 캠핑장 예약 취소 규정은 어떻게 되나요? ¿Cuáles son las políticas de cancelación para la reserva del camping? 그랜드 캐니언을 하루 만에 방문하는 것이 가능할까요? ¿Es posible visitar el Gran Cañón en un día? 하루 동안 그랜드 캐니언의 아름다움을 제대로 느낄 수 있을까요? ¿Podré sentir realmente la belleza del Gran Cañón en un día? 시간이 부족하면 어떤 곳을 꼭 봐야 할까요? Si tengo poco tiempo, ¿qué lugares debo visitar sí o sí? 그랜드 캐니언 당일치기 여행은 현실적인 선택일까요? ¿Es realista un viaje de un día al Gran Cañón? 혹시 짧은 시간 안에 둘러볼 만한 추천 코스가 있나요? ¿Tienes alguna ruta recomendada para ver en poco tiempo? 하루 일정으로 그랜드 캐니언을 즐기려면 어떻게 해야 할까요? ¿Cómo puedo disfrutar del Gran Cañón en un día? 그랜드 캐니언의 웅장함을 하루 만에 경험할 수 있을까요? ¿Es posible experimentar la grandeza del Gran Cañón en un solo día? 당일 여행객에게 적합한 교통편이 있을까요? ¿Hay transporte disponible para viajeros del mismo día? 시간 제약 없이 자유롭게 둘러보려면 며칠이나 있어야 할까요? ¿Cuántos días necesitaría para explorar libremente sin restricciones de tiempo? 그랜드 캐니언 근처에서 숙박하지 않고도 방문이 가능할까요? ¿Es posible visitar el Gran Cañón sin hospedarse cerca? 하루 안에 그랜드 캐니언의 핵심적인 매력을 느낄 수 있는 방법은 무엇일까요? ¿Cuál es la mejor manera de experimentar los aspectos más destacados del Gran Cañón en un día? 혹시 당일치기 여행 시 주의해야 할 점이 있을까요? ¿Hay algo que deba tener en cuenta al hacer un viaje de un día? 그랜드 캐니언을 짧게 방문했을 때 아쉬운 점은 없을까요? ¿Hay algo que lamentes no haber podido hacer durante tu breve visita al Gran Cañón? 시간이 많지 않다면 그랜드 캐니언의 어느 부분을 집중적으로 봐야 할까요? Si no tienes mucho tiempo, ¿qué parte del Gran Cañón deberías ver con más detalle? 하루 동안 그랜드 캐니언에서 무엇을 가장 추천하시나요? ¿Qué me recomiendas hacer en el Gran Cañón durante un día? 짧은 시간 안에 그랜드 캐니언을 최대한 즐기려면 어떻게 해야 할까요? ¿Cómo puedo disfrutar al máximo del Gran Cañón en un corto periodo de tiempo? 그랜드 캐니언 당일 여행에 필요한 준비물은 무엇인가요? ¿Qué necesito llevar para un viaje de un día al Gran Cañón? 혹시 하루 만에 둘러볼 수 있는 특별한 장소가 있을까요? ¿Hay algún lugar especial que pueda visitar en un día? 시간이 부족해도 그랜드 캐니언에 있지 못할 경험을 만들 수 있을까요? Incluso con poco tiempo, ¿es posible crear una experiencia inolvidable en el Gran Cañón? 그랜드 캐니언의 숨겨진 명소를 하루 안에 찾을 수 있을까요? ¿Es posible encontrar los lugares ocultos del Gran Cañón en un día?
하루 동안 그랜드 캐니언에서 사진 찍기 좋은 곳은 어디일까요? ¿Dónde están los mejores lugares para tomar fotos en el Gran Cañón durante un día? 그랜드 캐니언 당일 여행 후 가장 기억에 남는 것은 무엇이었나요? Después de tu viaje de un día al Gran Cañón, ¿cuál fue lo más memorable? 시간이 촉박하더라도 그랜드 캐니언의 경이로움을 느낄 수 있을까요? Incluso si el tiempo es limitado, ¿puedo sentir la maravilla del Gran Cañón?